कटक जिला कंटापड़ा तहसिल अंचल एक विचित्र अवस्था सृष्टि होगाकू जाउची। सरकारी बालीघाट बंद करी चोरा बालीघाट किपरि सक्रिय रहिबो सेतिपई प्रशासन अंटा भिड़ी लागी पड़िछि। कंटापड़ा तहसिल अंतर्गत देवी नदीर बालदा बालीघाट विगत किछि वर्ष हेला मोटा अंकर राजस्व विनिमय नीलाम दिया जाउछि, किंतु प्रत्येक वर्ष बाली उत्तोलन समय किछि ना किछि बिभ्रा सृष्टि करी घाट खोलिबारे विलंब करा जाउछि। चलित वर्ष मध्य समान परिस्थिति सृष्टि करा जाइछि। एनजीटी बाहानारे घाट खोलिबा पूर्व विभागीय अधिकारी माने तदंत बाहानारे घाट बंद करिसेंती। एठारे प्रश्न उठुछि, जदि घाट बंद हेबो ताले लोके किपरि बाली पाइबे? कारण देवी कंदल द्वीपांचल जेतिकी बालीघाट अच्छी सेठारु बाली क्रय कले लोके अजथारे अधिक गाड़ी भड़ार शिकार हेबाकू पड़िबो। तेणु लोके बाध्य होई चोरारे बाली क्रय करिबे, जेउथिपाई अंचल बहु संख्यार चोरा बालीघाट खोलिथिबा देखिबाकू मिलिछि। नमस्कार, मु लिपिका आपण मानकु स्वागत करछि नुआ रूपरे होली टीवी ओडिया। होली टीवी ओडिया सहित जोड़िया पाई आपण माने लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु, शेयर करंतु। एवं मान्यवर एनजीटी पाखे गोटे आप कम्प्लेन पिटिशन पड़ता तार एनजीटी निर्देश देते जे जो पिटिशन अच्छे कौन सत्यासत्य अच्छे इनक्वारी जॉइंट कमिटी करके देखापी कहते तो सहीटार आज इनक्वारी थी आम सब डिटेल देखिलु आमर रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू माइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू पिटिशन जो जो आलिगेसन गुड़ा लगे से सत्यासत्य अच्छे से आम इनक्वारी कलु आम आम रिपोर्टा देवु। जो रास्ता कथा गाँववासी रही अभियोग से नहीं कौन कह नहीं अभियोग कथा तो मुझे जानी नहीं, मुझे आज आप फास्ट इनक्वारी करने आसिली देखिले रास्ता भी खराब अच्छे तो केबे देइथिले कौन करथिले कौन कार्यानुष्ठान होइछि माइनिंग अफिसर कहिबे। এই অঞ্চଳରେ ଥିବା ଦେବୀ ନଦୀରେ ବଳଦା, ଅଣ୍ଡେଇସାହି, ସୁଦୁସାଇଲ, ରହମ୍ବା, ବଡ଼ବିଲ ଆଦି ସ୍ଥାନରେ ଏକାଧିକ ବେଆଇନ ଭାବେ ବାଲିଘାଟ ଚାଲିଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରୀ କହୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଗରିବ ଲୋକ ଘର ଖଣ୍ଡେ କରିବାକୁ ବାଲି ପାଉନି ଓ ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବାଲି ପାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସରକାରୀ ଘାଟ ଖୋଲିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ରାଉତ, ବ୍ରାହ୍ମଣବାଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ। ଏନଜିଟି ଟିମ୍ ବଳଦା ଘାଟକୁ ଆସି ପରିଦର୍ଶନ କଲେ कौन कह हाँ गत काली गोटे एनजीटी टीम ता सहित एडीएम आप प्राची डिविजन इरिगेशन एमती बहुत अनेक गोटे जॉइंट टीम आसते बड़दा घाट परिदर्शन में अभियोग थिला जे बड़दा घाट जो चलुची तार विपरीत दिगे चलुची किंतु मुझे आपको कही रखे बड़दा घाट डे वन जो चली से यहीपटे ही चली जो मैंने अभियोग आनी मो जहाँ खबर अच्छी से विगत दिन चलाऊे संपृक्ति मानक तेणुक ये आप एठी कौन होची गोटे लीगल घाट चलुची जहाँद्वारा लीगल घाट द्वारा कौन हो लोक मैंने कम पैसा आम सपोज जाऊे तीर्थपड़ा कि आपंकर कुआश्री जदि ताठू नियरेस्ट बड़दा नियरेस्ट किए देखा तो आमको अधिका लोक मैंने अधिका पैसा दौरान बाली पहुँचला बेलू से अଯଥା माने पैसा देकी माने अर्थर शिकार होती अर्थ राशि अधिका देकी तो लोक मैंने हईराण होती आप गोटे प्रधानमंत्री आवास हो कि अंत्योदय योजना हो जो मैंने बाली पाँच से कम पैसा निहत गोटे लीगल घाट चलने आप देखिए जो आप जी बर्तमान तो कौन सी लीगल घाट चलुनी बड़दा घाट चलुनी बर्तमान से जो आप ब्रिज ऊपर दिवे जो पत्र ऊपर जो बाली पड़ी ब्रिज चलुनी तो से बहुत दिन माने मौसम पूर्व बंद है तो ये बाली कौन चलुच अर्थात चोरा घाट चलुची आप देखिए साइपनटा गोटे आमर जो आईलैंड को कनेक्शन कर जोगाऊँगी जदि पा न जोगाए से आईलैंड आमर मरुड़ी प्रवण हो अभियोग आनी धारणा बस विगत दिन आप मीडिया खबर पाई तेणुक यहाँ गोटे हूँ सुचिंतित षड्यंत्र यहाँ बंद करी माने आप लीगल घाट को बंद कले इलिगाल घाट चलो तो से जो बाली माफिया मैंने जो चलाऊँ इलिगाल घाट यू प्रकारांतर से गोटे प्लां कर एनजीटी ना नहीं विभिन्न प्रकार केस करके एड़ा सब अटकैया चाहूँगी जदि आप भल रियली चाहूँगी चोरा बाली घाट को बंद करूँ तो लीगल घाट जब बंद हो तो बंद हेल्ले आप हईराण करेंगे डिले हम ताद्वारा कौन हम ताद्वारा कौन हम ना लीगल घाट लोक मैंने हईराण हे कारण बाली गोटे इंपोर्टाट इनग्रेडिएंट्स जोटा कि आम जेकोसी बिल्डिंग हो पंचायत डेवलपमेंट हो लोक गरीब लोक मान कल्याण हो सबुथ बाली लगे तो बाली बिना एगुड़ा सब असंभव तो किंतु एम सब जाणिकी गोटे एगुड़ा सब डेरी कर आपन को कलेक्टर गोटे लेटर मध्य अवगत करें एपटे चालू बोली तार लेटर मो पाखे अच्छी
ଯେ କଲେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀ ଡିଭିଜନର ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଦେଇଥିଲି ଯେହେତୁ ପ୍ରାଚୀ ଡିଭିଜନର ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟିକେ ଥିଲା ସେ ହେଇପାରିନଥିଲା ତ ସେଇଟା ବି ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ଏପଟେ ମାନେ ଲିଗାଲି ଏପଟେ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁ ସେପଟେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ରହୁଛି ଏପଟେ ଆମର କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ବାଲିଟା ଲିଗାଲ ବାଲିଘାଟ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚୋରା ବାଲିଘାଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ଆପଣ ଯଦି ଲିଗାଲ ବାଲିଘାଟ ଚଲେଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ଡୋମେନ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା କହୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆମ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ବାଲିଘାଟକୁ ଚଲେଇ ସରକାର ରେଭିନ୍ୟୁ ଲସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଚୋରା ବାଲିଘାଟ ସେଟା ମାନେ ଆପଣ ଯେବେ ବି ଦେଖିବେ ଯେବେ ବି ଲିଗାଲ ଘାଟ ଚାଲିଛି ସବୁ ଚୋରା ବାଲିଘାଟ ପାଖରେ ଯେତେକ ଆଡଜେସେଣ୍ଟ ଏରିଆ ଯେତେକ ଚୋରା ବାଲିଘାଟ ବନ୍ଦ ଅଛି ତେଣୁ ଲିଗାଲ ଘାଟ ନ ଚାଲିବାରୁ ଚୋରା ବାଲି ମାଫିଆ ମାନେ ସକ୍ରିୟ ହେଉଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଅପରାଧୀ ପ୍ରବଣତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି ଦେଖିବେ ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା ବଢ଼ୁଛି ଏଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଏରିଆର ଲୋକ ଯେବେ ଯେବେ ଚୋରା ଘାଟ ଚାଲିଛି ଅପରାଧ ପ୍ରବଣତା ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଛି ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବାଲିଘାଟର ଚାଲିବା ଜରୁରୀ ଅଛି ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ବାଲିଘାଟକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଯେକୌଣସି ଅଛି ଯଦି ରେଭିନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ସରକାର ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ନେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାର ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରି ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ଖୋଲିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସାବଳୀଳ ଢଙ୍ଗରେ ସହଜରେ ବାଲି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ତାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏନ୍ଜିଟି ଟିମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତହସିଲଦାର ଆସିକି ବାଲିଘାଟ ଚୋରା ବାଲିଘାଟ ହଉ କି ବଳଦା ବାଲିଘାଟ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ତାଡ଼ିଛନ୍ତି ଖାଇବା ନ ଆସିପାରିବା କି ଯୋଉ ତାଡ଼ିଛନ୍ତି ହଠାତ୍ କରି ହବାର କାରଣ କ'ଣ ଆଗରୁ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଆସୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ଗୋଟେ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର୍ସ ରୂପେ ସେମାନେ ଏଇଟା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ବାଲିଘାଟକୁ ସିଜ୍ କରିଥିଲେ ଚୋରା ବାଲିଘାଟକୁ ସେଠି ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଯଥାଯଥ କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଏଠି ଖାଲି ଯେ ପ୍ରଶାସନ କି ମାଇନିଂ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ଆମମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଅବଗତ ନ କରିବା ସେ କ'ଣ ରାଉଣ୍ଡ ଦ କ୍ଲକ୍ ଏଠି ରହିକି କରିପାରିବେ କି ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସେଠି ଇଂରାଜୀ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ୱାର୍ଲ୍ଡ ସଫର୍ସ ଏ ଲଟ୍ ନଟ୍ ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ ଭାয়োଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ପିପୁଲ ବଟ୍ ସାଇଲେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ୍ ପିପୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନୀରବ ରହିଯିବା ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଠେଇବାନି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ହେବ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ମାନେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜଏଣ୍ଟ ଏଫର୍ଟ ନେବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ରୋକିପାରିବା ଖାଲି ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବନି ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତହସିଲର ଦୋଷ ଦେଲେ ହେବନି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଉଚିତ ଯଦି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରିକସନ୍ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଫର୍ଟ କରି ଚୋରା ବାଲିଘାଟ ବନ୍ଦ କରି ଲିଗାଲ ଘାଟକୁ ଚଲେଇଲେ କ'ଣ ହେବ ବାଲି ଆମକୁ ସହଜରେ ମିଳିପାରିବ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ପଇସାରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ଯଦି ଯେତେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ସେତେ ଲୋକମାନେ ସେତେ ହଇରାଣ ହେବେ ତ ଏଇଟା ଆବଶ୍ୟକ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସହଜ ସାବଳୀଳ କରି ସରକାର ତୁରନ୍ତ ବାଲିଘାଟକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବି। କଣ୍ଟାପଡ଼ାରୁ ସତ୍ୟଜିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହୋଲି ଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।